Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Today I will to explain about 5 prophets Ulul Azmi and their miracles. Everyone, before we start learning, it's a good idea for us to say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Okay, let's get start now. What is Ulul Azmi? Jadi, Nabi Ulul Azmi is a group of prophets who have a high level of priority and determination in spreading the message of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Nabi Ulul Azmi adalah kelompok nabi yang memiliki tingkat keutamaan yang tinggi dan keteguhan dalam menyebarkan risalah Allah. Mereka adalah nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan memiliki peran penting dalam sejarah keagamaan. Dan mereka dikenal karena ketabahan, kekuatan, dan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan dan penentangan dalam penyampaian ajaran Allah kepada umat manusia. Next, who is the Prophet Ulul Azmi? Atau siapa saja sih Nabi Ulul Azmi itu? First, Nabi Nuh. Second, Nabi Ibrahim. Third, Nabi Musa. Fourth, Nabi Isa. And the last, Nabi Muhammad SAW. First, Nabi Nuh. His miracle was building a large ark to save his people from the great flood sent down by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada Nabi Nuh. Mukjizatnya adalah membangun bahtera atau kapal yang besar untuk menyelamatkan umatnya dan banjir besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Second, Nabi Ibrahim. His miracle was being saved from the fire burn by the king of Namrud when he refused to worship idols. Yang kedua ada Nabi Ibrahim. Mukjizatnya adalah diselamatkan dari api yang dibakar oleh Raja Namrud ketika ia menolak menyembah berhala. Third, Nabi Musa. His miracle was a staff that could turn into a snake, part the sea, and bring 10 other miracles. Yang ketiga, ada Nabi Musa. Mukjizatnya adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular, membelah laut, dan membawa 10 mukjizat lainnya, atau ayat-ayat keajaiban. Fourth, Nabi Isa. His miracle were healing the sick, raising the dead, and speaking as a baby. Yang keempat, ada Nabi Isa. Mukjizatnya adalah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan berbicara saat masih bayi. And the last, Nabi Muhammad SAW. His miracle were Al-Quran as a divine revelation, splitting the moon, and other small miracles such as carrying diseases. Dan yang terakhir, ada Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini mempunyai mukjizat adalah Al-Quran sebagai wahyu ilahi, membelah bulan, dan mukjizat-mukjizat kecil lainnya seperti menyembuhkan penyakit. So, okay everyone, that's all for material for today. And now, let's review together. Okay, the first, what is Ulul Azmi? Yeah, exactly. Nabi Ulul Azmi is a group of prophets who have a high level of priority and determination in spreading the message of Allah. Atau, Nabi Ulul Azmi adalah kelompok nabi yang memiliki tingkat keutamaan yang tinggi dan keteguhan dalam menyebarkan risalah Allah. The second, how many prophets Ulul Azmi? Yeah, exactly. There are 5. Are Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, and the last Nabi Muhammad SAW. Next, what were the miracles of the Nabi Nuh? Yeah, exactly. His miracle was building a large ark to save his people from the great flood set down. Atau, mukjizatnya itu membangun kapal yang besar untuk menyelamatkan umatnya dari banjir besar yang diturunkan oleh Allah. Next, what were the miracles of the Nabi Ibrahim? Yeah, exactly. His miracle was being saved from the fire burned by the king of Namrud when he refused to. Jadi, mukjizat Nabi Ibrahim itu diselamatkan dari api yang dibakar oleh Raja Namrud ketika ia menolak menyembah berhala. Okay, next, what were the miracles of the Nabi Musa? Yeah, exactly. His
mukjizat lainnya. Next, what were the miracles of the Nabi Isa? Yeah, exactly. His miracles were healing the sick, raising the dead, and speaking his baby. Jadi, mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan berbicara saat masih bayi. Okay everyone, and the last, what were the miracles of the Nabi Muhammad SAW? Yeah, exactly. His miracles were Al-Quran, as a divine revelation, splitting the moon, and other small miracles such as curing diseases. Jadi, mukjizatnya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu sebagai wahyu ilahi, membelah bulan dan mukjizat-mukjizat kecil lainnya seperti menyembuhkan penyakit.